Sljubljivanje hrane i vina, posebna disciplina u svijetu someljerstva i možda najteža disciplina. Danas za taj dio priče izabrali smo Sljučićev Rajnski Riesling, mladi, obični. Nijakva maceracija, nikakvo ništa, no lagano, svakodnevno vino. Vino je onako žuto-zelenkaste boje, čisto, kristalno, bistro, prozirno, lijepo. Malo ćemo pušati. Neprenaglašenih alkohola, pitko. Ono što se najviše osjeti i u mirisu i u okusu neke travnate note. Jedno što je možda malo izražena kiselina, to jest svježina. I to je ne neugodno, to je ugodno, to je lijepo i zato bi ga mogli sljubiti sa masnim jelima, da nam ta svježina neutralizira masnoću, ili sa nekim slatkim jelima. Mi ćemo danas pokušati napraviti ovu drugu varijantu. Radit ćemo teliću koljenicu sa kremom od batata. Ta krema od batata bi trebala biti relativno slađa i ova kiselina bi trebala dati jednu zajedničku novu senzaciju u ustima. A to će nam spremati naravno glavni šef u hotelu Crnković, Goran Ivković. Imamo predjelo i onda imamo jelo koje ide uz vino, imamo desert. Šta ćemo za predjelo? Za predjelo imamo znači rižoto sa kremom od buće i dimljenom slaninom. Ajmo to polako složiti. Može. Malo sam čak i gladan, onak. Panceta može biti bilo koja, ali ima neka određena koja mora biti. Dimljena. Znači bila bi dobra dimljena slanina i isto se prži znači sa lukom prije nego se stavi riža. Znači odmah prije, znači odmah. Odmah, super. Okej. Znači on mora biti dovoljno gust da drži oblik, tekstura. Da, mora biti kremasti, opet da se vidi da je kremasti, ali da se ne razlijeva po tanjuru. Odlično, ovo je? Ovo je znači buča, začinjena, aromatizirana i pečena u konvertomatu. Čim smo aromatizirali to? Znači aromatizirali smo sa ružmarinom, maslinovim uljem i aromatizirana sol koju radim svježeg bilja. Koja je buča? To ne ima ona muškatna buča ili japanska? Muškatna buča. Super. To mi se čini onak prilično fino na oko. Malo maslinovog ulja. Očekivao bi tu u podjavini više bučino ulje nego maslinovo, ali okej. Ja više volim maslinovo. Evo i završimo malo samo praha od crnih maslina. Odlično. I to nam je predjelo. To je predjelo. Da. Znači možemo probati. Možete, da. Glavno jelo koje u biti isljubljujemo sa našim današnjim vinom, to jest Rajnski Riesling Sljučić, ide telića koljenica. Tu je šef, Goran će nam to ispričati malo bolje. Imamo kremu od batata i teleću koljenicu. Teleća koljenica je rađena sous vide tehnikom, tako? Što bi to bilo točno? Znači to je kuhanje na niskim temperaturama koje znači dozvoljavaju da meso, znači da sav sok, sva sočnost ostane unutra i da znači bilo kakvo bilje ili začine koje stavljamo znači upije bolje u meso. Sad, to meni često kuhari kaže, to ti je na niskim temperaturama ovako, šta znači niske temperature? Koljenicu smo kuhali na kojoj temperaturi? Znači na 73 stupnja 8 sati. Super, ajmo to servirati polagano. Krema od batata, zašto batata, zašto neki krumpir? Pa zato jer sam mislil da s tim, pošto je to vino, taj Rajnski Riesling, da bi možda pasalo nešto malo slatkasto. Znači suprotnost kiselini, da imamo neku priču. Da imamo i slatko. Bravo. Poprži se luk, češnjak na maslinovom ulju i malo maslaca. Batat narežemo na kocke i sirovog skupa sa malo krumpira, znači jedan krumpir na ne znam 2 kile batata, tek toliko da poveže. I dok se poprži stavimo da se malo zapeče sve i lagano podlijemo s temeljcom i onda kuhamo znači ko rižoto. Telića koljenica, kao i u prošloj emisiji, tu isto pinceta, bez toga je neminovno. Vidim da je to glavna priča kuhara danas. Ipak je lakše baratati.
I imamo umak, jel tako? Imamo umak. To se zove demiglas, temeljac od kostiju koji znači se kuha 2 dana. Te se procjeđuje i onda znači ja kao bazu stavljam crno vino, suhe vrganje, ružmarin, timjan, bosiljak, mažoran, anis i to, i onda se vino znači dok vino ispari praktički, onda taj temeljac koji smo procijedili znači stavimo u to vino i te začine. Dakle, to je naša današnja koljenica. I to ide uz Rajnski rizlik. Možemo to kušati, jel tako? Naravno da možete. Idemo. Zato smo i tu. Imamo i desert, jel tako? On je već složen, to nam je što? Znači to je praktički baza od Ferrero, znači biskvita. Gore smo stavili znači jedan tipa mus, biti šlak sa nugatom i bijele čokolade. Imamo kremu od bijele čokolade i mak rolada. Znači rolice od maka. To je to? I to je to. Ok, čini mi se fino, jednostavno. Pa je. Probat ćemo da vidimo kako izgleda. Ja mislim da je prva liga, evo. Gojane, hvala ti puno. Hvala vama. Dobro, sad bi već polako mogli jesti, puno je sati. Vidjet ćemo kako će biti koljenica. Baš se veselim. Nisam dugo jeo koljenicu, to baš nema je puno u nekim boljim restoranima, znači imaš onaj autohtone restorane koji to gujaju i nema je stalno, a jako fina priča. O, ide nam, koljenica nam polako stiže. Hvala. Ćemo pušati. Da vidimo da li smo tu u pravu, da li to možemo sljubiti s ovim. Ćemo malo koljenice. Batat. Odlično. Znači, batat je taman suprotnost kiselini. Imate jedan balans u ustima, lijepo, nježno. Koljenica je ostala sočna, normalno suvi tehnika je dala svoje. Jako, jako dobro. A ako ste negdje kroz Ludbreg, ako idete od centra svijeta, kod Crnkovića, obavezno odlična priča.